ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, जहां जब न था, चांद सूरज न थी, आसमां जब न था, चांद सूरज न थी, आसमां जब न था, राज़ हक भी किसी रज़ हक भी किसी पर आया जब न था, रज़ हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था, मगर तुम भी तुम। अल्लाहू 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 हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहू अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहू अल्लाह वो तन्हा कौन है अल्लाहू अल्लाह बादशाह वो कौन है अल्लाहू अल्लाह मेहरबान वो कौन है अल्लाहू अल्लाह रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहू अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहू अल्लाह क्या ऊंची शान है अल्लाहू अल्लाह उसकी सबसे शान है अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहू अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहू अल्लाह रंगी रंगी मेरा मन लेही रंगाई चाही मन रंगी मेरा तन मन लेही रंगाई चाही मन सजना सवेरा मेरी तन बरसे गजरा अंधेरा तेरी जाती लो सजना सवेरा मेरी तन बरसे गजरा अंधेरा तेरी जाती लो मुझे तेरी दरबार से या मौला मौला कुन फाया फाया कुन फाया कुन फाया फाया कुन फाया 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 जब कहीं पे कुछ नहीं वही था वही था वही था वही था मुझ में समाया तुझ में समाया मौला पाही वही पाया जब कहीं पे कुछ नहीं वही था वही था वही था वही था मुझ में समाया तुझ में समाया मौला वही वही पाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन So viewers, আমরা একটু চিল মোডে আর কি গাইলাম নাশিদগুলো ভুল হয়েছে অনেক জায়গায় ভুল হয়েছে তো আপনারা ভুলগুলো দেখবেন না আর যে জায়গায় ভুল হয়েছে আপনারা ভুল ধরিয়ে দেবেন আশা করি সো আপনাদেরকে এবং স্টুডিওর কাজ অলরেডি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে যারা যারা আমাদের সাথে ইসলামিক সঙ্গীত করতে চাচ্ছেন যাদের একান্তই অনেক আশা বেদনা আকাঙ্ক্ষা যে আপনারাও ইসলামিক সঙ্গীত করতে চান আমাদের কোনো ভাইকে অনেকে মেসেজ করে ইসলামিক সঙ্গীতের জন্য তো আমরা মোটামুটি আপনাদের জন্য স্টুডিও খোলার চেষ্টা করেছি আলহামদুলিল্লাহ আর কিছু ডেকোরেশনের কাজ বাকি আছে তো যারা যারা মেসেজ করেছেন তাদেরকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে বলবো আপনারা আবারও আমাদেরকে একটা কল অথবা মেসেজ করবেন স্টুডিওতে আমরা মোটামুটি শিল্পী নেওয়া হচ্ছে কাজের চাহিদা মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ভালো
যারা যারা ইসলামিক সঙ্গীত অঙ্গনে কাজ করতে চান, যারা যারা ভালো একজন নিজেকে একজন প্রোডিউসার করে হিসাবে দাবি করতে চান, ভালো একজন ইসলামিক সঙ্গীত শিল্পী নিজেকে গড়ে তুলতে চান, তারা আর দেরি না করে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।